Sjećate li se vremena kada je video snimak bio ultimativni dokaz? Kada ste mogli tresnete telefonom o sto i kažete vidio sam to svojim očima. I to bi značilo kraj svake rasprave. To vrijeme je zvanično mrtvo. Sad kada je 2026. godina i dok kroz prozor možda vidite proljeće i stvarni svijet, ako vjerujete u ono što trenutno vidite na ekranu ispred sebe, vi i dalje duboko spavate. Danas neću pričati o kodu. Neću pričati kako neuronska mreža uči. Danas ću vam ispričati kako smo sa telefonom u ruci i osmijehom na licu tiho ušli u eru nulte tačke povjerenja. Eru u kojoj je istina postala najskuplja roba na planeti, a mi smo je mijenjali za jeftinu zabavu i filtere za lice. Dobrodošli u stvarnost koja više ne postoji. Do prije samo 2 godine smijali smo se onim nespretnim AI snimcima. Bilo je smiješno jer je bilo očigledno. Mislili smo da ćemo uvijek moći da prepoznamo razliku. Ali smijeh je potpuno utihnuo. Dolina jeza je premošćena. Sada u proljeće 2026 granica se potpuno istopila. Danas pravosudni sistem puca po šavorima. Imate snimak zločina. Advokat odbrane će rutinski izjaviti: ovo je generisano, moj klijent to nikad nije uradio. Banke blokiraju račune i traže fizičko prisustvo, jer više ne vjeruju vašem glasu preko telefona. Tinejdžeri uništavaju živote vršnjacima lažnim snimcima za koje ne postoji digitalna odbrana. Trauma je stvarna, iako video nije. Postali smo društvo koje kolektivno halucinira. A najstrašnije od svega, više nam nije bitno šta je istina. Bitno nam je samo da li taj sintetički snimak potvrđuje ono što mi već želimo da mrzimo ili volimo. Istina je prestala da bude činjenica. Istina je postala izbor sa menija. Ali ovdje priča postaje zaista mračna. Ovo je fenomen o kojem niko ne govori u večernjim vijestima. Zove se dividenda lažova. Svi se plašimo da će nas vještačka inteligencija prevariti snimkom, jel tako? Greška. Zamislite ovo. Moćan čovjek, političar ili milijarder. Uhvaćen je u najgorem mogućem kriminalu. Postoji autentičan snimak, savršena HD rezolucija, sve se vidi, svaki detalj je stvaran. Šta on radi danas? Da li plače? Da li daje ostavku? Ne. On izlazi pred kamere i izgovara: to je AI. I to je to. Sumnja je posijana. U svijetu gdje je sve moguće savršeno lažirati, ništa se više ne može dokazati bez trunke sumnje. AI nije samo oružje za prevarante. To je postao savršeni štit za prave kriminalce. To je konačni, neprobojni alibi. Kad ništa nije apsolutno istina, niko nije kriv. Mislite li da se ovo dešava samo tamo nekim političarima i zvijezdama? Da ste vi bezbjedni u svojoj anonimnosti? Vaš glas je na internetu. Vaše lice je na društvenim mrežama. To je sve što je potrebno. Zamislite da te sutra pozove majka, plače, vrišti, kaže da je doživjela saobraćajnu nesreću, da je kriva, da su joj hitno potrebne pare da ne bi otišli u zatvor. Zvuči tačno kao ona. Isti naglasak, iste pauze u disanju, ista panika. Ali to nije tvoja majka. To je skripta i 3 sekunde njenog glasa skinute sa starog Instagram storija. Došli smo do tačke gdje moraš da osmisliš lozinku za preživljavanje sa sopstvenom porodicom. Digitalna krađa identiteta više ne znači da ti je neko ukrao šifru za mail. Danas to znači da ti je neko ukrao tebe. Dokazuješ banci, policiji, pa čak i sopstvenim prijateljima da si ti zaista ti. A kada mašina može da zvuči, izgleda i piše isto kao i ti, ko si onda uopšte ti? Sve vrijeme pričamo o lažima. A šta je sa istinom? Koliko ona danas košta? Do prije neku godinu plava kvačica na mrežama je značilo da si poznat. Danas je to dokaz da si biološko biće, da imaš puls. Stvorili smo porez na ljudskost. Želiš da tvoj email ne završi u spam folderu gdje ide milijarde AI poruka? Plati premium verifikaciju. Želiš da tvoj komentar neko zapravo vidi? Plati. Želiš da apliciraš za posao i dokažeš da tvoj CV nije napisao algoritam? Moraš da prođeš biometrijsko skeniranje koje košta. U 2026. godini dokazivanje da si čovjek je postao biznis od $1 triliona. Ako nemaš novac da platiš digitalni dokaz svoje ljudskosti, sistem te po automatizmu tretira kao mašinu. Tvoj glas se gasi. Ljudskost nije više pravo sa kojim se rađaš. Ljudskost je postala paket usluga na koji moraš da se pretplatiš. Ali prevara ne pogađa samo sudove i novčanike. Uvukle su naše krevete i naše umove. Ljudi se danas više ne plaše da će ih samo AI prevariti. Mnogi žele da budu prevareni.
Aplikacije za AI partnere, AI prijatelje, AI terapeute. Zašto bi se iko trudio oko prave, žive osobe? Živi ljudski odnosi zahtijevaju bol, ranjivost i kompromis. Ali partner to ne traži. On je programiran da te obožava. To je savršeno ogledalo tvog sopstvenog ega. Pristali smo na emocionalnu anesteziju, a dok mi tonemo u tu sintetičku intimu, internet je oko nas umro. Pogledajte komentare, te savršeno isprogramirane svađe. Vi se više ne svađate sa ljudima, vi ste jedna stvarna osoba u sobi punoj botova koji pričaju sami sa sobom. Mi smo postali samo baterije, biološki resurs koji napaja ovaj mrtvi sistem svojom pažnjom i svojim bijesom. Internet nije više trag, to je sada kavez, a mi smo kućni ljubimci. Zvuči depresivno, apokaliptično, možda. Ali u ovoj temi krije se naše jedino rješenje. Možda je ovo zapravo najbolja stvar koja je mogla da se desi ljudskoj rasi. Decenijama smo svjesno bježali u ekrane. Prodali smo svoj fizički život za online identitet. Sad kad su ti isti ekrani postali toksično minsko polje savršenih laži, konačno nemamo izbora. Moramo da se vratimo nazad. U današnje vrijeme jedina neoboriva istina je ono što možete da dodirnete sopstvenom rukom. Osoba koja sjedi preko puta vas, hladan beton pod nogama, miris vjetra, nesavršeni, prljavi, prelijepi stvarni svijet. Sve što vidite na ovom ekranu. Uključujući moje riječi. Tretirajte se ogromnom sumnjom. Tretirajte to kao san iz kojeg morate da se probudite. Jer u svijetu vještačke inteligencije jedini pravi luksuz je ljudska stvarnost. Od danas vjerujte samo svojim rukama, očima, ne više. Hvala svima što ste izdvojili vrijeme da odgledate ovaj video do kraja. Znam da tema nije laka i da možda ostavlja gorak ukus, ali baš zbog toga moramo da pričamo što otvorenije o ovome. U svijetu gdje se svi bore za sekundu vašeg pogleda, vaša pažnja je najvredniji resurs koji imate. Iskreno cijenim što ste danas poklonili ovom kanalu. Ako vas je ova priča navela na razmišljanje, ostavite like i kliknite subscribe. U ovom kavezu algoritma o kojem smo pričali, vaša stvarna ljudska podrška je jedini način da ovo dopre do što više ljudi. Podijelite ovaj video sa stvarnim ljudima do kojih vam je stalo. Pošaljite im link ili još bolje, prepričajte im ovo kad sjednete na kafu uživo. Volio bih da čujem i vaše mišljenje. Da li se slažete ili mislite da možda čak pretjerujem? Čitam sve komentare i radujem se pravoj onoj ljudskoj raspravi bez botova. U narednim nedeljama i mjesecima ovakve teme ću razrađivati mnogo češće, kako bismo zajedno razotkrili i znali tačno šta se dešava u ovom svijetu vještačke inteligencije, pa čak koje su pozitivne i negativne strane iste. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu i čuvajte stvarni svijet, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!